Hai, nama aku Amir. Ini bike check aku. Okay, aku pakai frame Shane Western Isla daripada Flybike. Dia punya top tube panjang 20.8. Lepas tu chain stay dia 3.384 panjang dia. Okay, frame ni best lah. Okay, aku pakai handlebar Flybike Lago. Tinggi dia 8.5, panjang dia 29. Aku potong 2 inci nak bagi sedap main lah. Okay, terus stem lah aku pakai top load Demolition. Fork Flybike, hub depan BSD, rim Deviant Alienation, tayar Maxxis. Lepas tu pack Rawel. Grip aku pakai ODI. Lepas tu back end dia Animal Bike. Okay, pergi ke crank aku pakai McNeil. Pedal Flybike, sprocket profile, chain BSD, seat Haro, seat post United. Belakang pula hub Animal, pack Federal. Okay, rim belakang aku pakai McNeil. Tayar aku pakai Maxxis juga belakang. Okay, tu je bike check untuk aku. Bye. Okay, terima kasih tengok bike check aku. Terima kasih kepada kawan aku yang favourite aku. Okay, check it out. Yo, oh, sial, kepala pun.